Gente, muy buenas tardes. Aquí voy a todo de nuevo. Vamos a seguir con The Witcher 3. Hoy vamos a seguir en modo historia. Habíamos pasado todas las secundarias que hemos podido. Así que vamos a seguir. Recordaros que mañana tenemos lo de los vídeos. Por si me queréis mandar algo, me lo escribís por Twitter si queréis, claro. Si no, ya veré lo que vemos. Así que vamos para allá. Nos habíamos quedado aquí. Vale, que se escuche bien todo. Nos habíamos quedado aquí. Vale, que se escuche bien todo. Nos habíamos quedado aquí. Vale, que se escuche bien todo. Nos habíamos quedado aquí. Todo. Nos habíamos quedado aquí. Todo. 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 Perhaps 'twere written in the stars. Perhaps 'twere written in the stars. Vale, se escucha bien todo. Va a bajar un pelín el micrófono. No se escucha mucho. A ver si así está mejor. Va a bajar un pelín el micrófono. No se escucha mucho. A ver si así está mejor. Va a bajar un pelín el micrófono. Yes? 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 Vale, creo que así está bien. A ver. Vale, creo que así está bien. Sí, yo creo que así mejor. Vale, a ver qué nos cuentan. Ay. Ritual of some kind. We'll have to wait. We'll do no such thing. Dear sisters, pardon the interruption, but we've an important matter to discuss. Can you not see we're commemorating the dead? So, And we're looking for someone who's still alive. Please, this is urgent. Then speak. A ver qué dicen de la They say the castellería. wild hunt destroyed this village. That is true, though few believe us. You don't either, I'm sure. Did you see riders on skeleton horses, wearing frost-covered armor? Aye, that's how it was. They landed on our shores in a ship made of the claws of dead men, like in the ballads. Leif yelled to grab the children. Then they came, cut him across his face. He tried to whisper, only blood came out. You were to ask about someone, not prod their wounds. That's enough. What happened then? Go on. I ran out to get help, to get Leif. But so many bodies. Yolle, Ingvar, little Necky. Which way did the riders go? Towards the sea, through the ravine, on horses made of bones. Bones and ice and... Enough! Get to the point. Now. We're looking for a young woman, name of Ciri. Ashen hair, green eyes. I'm sorry. She's not here. unless she lies in a grave. That is, I do not recall one by that name. But I've buried so many. I mean... This Ciri, has she a scar here on her cheek? Yes, what happened to her? Don't know. Saw her but for a moment, right before it all. She was in the stables with Craven. 1,000 curses upon him. A ver.
Remember anything else? Anything at all? Only that she seemed tired. Very tired. And her hair was wet. Great. So we know she bathed. Progress. I'm sorry, Craven. My apologies. Craven. Craven could have told you more. This Craven you mentioned, does he have a name? He did. Until the elders struck him from the saga of ancestors. It's as if he has ceased to exist. The lore forbids anyone from touching him, speaking to him, even uttering his name. Okay. What did he do to deserve that? He fled from the wild hunt. He alone. We need to talk to him, even if it's not in keeping with your customs. You've come too late. He went to the garden to fight Morkvar. This Morkvarg, half man, half wolf, Yes, won't bother you anymore. Already killed it. I know. Craven went there before you, but is yet to return. Didn't see him in the garden. Doesn't bode well. Don't know if there's much point in going there. Even if he's dead, we could find some clues near his body. Let's hope. A coward who willingly seeks battle? Am I the only one who sees the contradiction? That's why he did it. Craven knew he would prove the elders wrong only if he killed Morkvarg. And thus regain his honor and his name. Trial by ordeal. Very skeleton. I do not mock your laws. Please also respect ours. Thanks for your help. I understand you intend to enter the garden. I dislike it when foreigners enter the sacred grounds. But so be it. Custom demands pilgrims make an offering of their own blood before the tree. Craven surely did so. Unless he lacked not only courage, but respect for Freyr as well. You needn't worry about us. Geralt and I always give the gods the respect they are due. Seguro. Okay. Morgan, what are you gonna do? Va a mirar el inventario. Ya vamos a subir de nivel casi. Bueno, no tengo nada en el inventario. Ok. Vamos al jardín. You didn't mention your heroic battle with this Morkvarg character. You know me. Don't like to take my work home. I'm afraid you don't like home. The very concept of it. I asked you once to move to Vengerberg for me. Remember? Was that ever a row? Yeah. Those were the days. Vale. Parecen lobos, ¿verdad? Sí. Nos van a atacar, ¿verdad? Sí. Se van. Manda. Bueno. Así me ahorro matarlos. Tampoco quiero hacerles nada, tío. Ivy-covered walls, a mysterious garden. Shame we're not here under different circumstances. Aún no encontré la llave. So, where shall we start? Let's go to that tree the sisters mentioned. Plan to bleed yourself for the goddess? Not necessarily, but Craven did. We just might pick up his scent. Vale. Craven was here. Look, the impression. Kneeled down on one knee and cut himself to make the offering. Bloodstains, see them? No. I may be inhumanly beautiful, but I don't have superhuman senses. Not like you. Which is why you should stay up here. You can't help me track him, so I don't see any reason for you to go down there. You're right. Besides, trudging through mud in these heels would be murder. Fine. See you later then. Don't get hurt. Remember, I need you if I'm to find Ciri. A ver. Oh, come. I was just teasing. Fool. I need you.
period. Better? Better. Vale. Ok, aquí está la sangre. Bueno, es el único rastro que hay. Eso está mejor que antes. Porque ayer había una cantidad de Looks like sangre. Mukvar got bored of sneaking around and attacked. Ok. Craven's blood. A ver, voy a pillar todo esto. Por si me hace falta más adelante, sinceramente. Vale, es todo recto. Necesito la puñetera llave, tío. Me cago en... Craven was injured, started running. These prints should lead me to Craven, or his body. A ver si está por aquí. No recuerdo dónde está la llave, tío. Me cago en todo. La llave. Es que me suena mucho dónde estaba, tú, pero... Voy a necesitar la llave, tío. A ver. Estaba en la guarida. Me quiere sonar que sí, tú, pero no me acuerdo. Sin la llave no puedo hacer nada. Qué puta rabia, tío. Me parece que igual estaba... Tiene que estar en la cueva. Escondida en algún lado. No, en la cueva no está, tío. Cago en todo. Esa puerta se abre. A ver si está aquí tirada. Claro, es que de estar es bajo el agua, tío, pero aquí... Aquí no hay nada. Joder, tío, ¿dónde estaba la llave? Ok. The floodgates open, but nothing's happening. Va a tener que ir por esa puerta de ahí. A ver si es eso. ¿Tú por qué no se abre ahora?
Ahora. ¿Está el cadáver aquí? No. Ay, a ver si ahora encuentro la puñetera llave, tío. La otra vez no la encontré. Bueno, ayer. Este pozo yo no lo vi. Esto es un pozo, ¿no? No estoy muy seguro, me parece que sí. Sí, es un pozo. O sea, hay que saltar al pocito. Prints lead to the well. Guess Craven didn't want to be eaten. Preferred to drown. Roots. So I'm ready to begin. Hey, can you hear me? Geralt, you scared me. Sorry, didn't mean to. I hope not. Let me know once you find Craven. Okay. Craven's blood. Aquí debe estar la llave igual, ¿eh? Vamos a mirar. No está la llave. Me cago en todo, tío. La otra vez no vi este pozo, macho. Y eso que estuve justo aquí, ¿eh? Ok. Vale, está aquí. La llave, joder, ya era hora. Freya's priestesses. No signs of violence. Must have died of hunger a while ago. Gracias a Dios. Dead. Has been for a while. Yen, found him. And? And I've seen rot fiends in better condition than this. Shit. Fine, scrape together what you can and haul the bits up here. Vale. Take it you've got a plan? No, I just like to stare at rotting flesh. We'll talk when you get here, all right? That's Yen. Charming as ever. Bueno, Come on, someone al needs to menos meet tengo you. la llave. Puedo abrir todo ahora mismo. Vale. A ver la que liamos. Putrefaction set in. But the vocal cords are intact. We might still get something out of him. Necromancia. Doesn't look like the talkative type. Verás. Anyone can be made to talk. Even a corpse. One must simply know how. Thought necromancy was strictly forbidden. So is premarital sex. But I'm not about to be bothered by such foolishness. Vale. Need any ingredients for the spell? The blood of a newborn, a virgin's tongue, and the eye of a newt. Mind trying again without the sarcasm? I don't need a thing. I'm a sorceress, not a village herbalist. All I need is energy. A great deal of energy. We're very lucky this place is saturated with magic. Verás. It's also considered sacred. Priestesses will be furious if you use the garden's power to revive a corpse. All the more reason to get it over with before they realize what's happening. Vale. Vamos para allá. Let's get to work. Se va a liar. Selene, Selene, Defrain. Selene, Selene, Davidar. Verás.
you Craven of Lofoten? No, I have a name. I am Skull. Vale. We're looking for Ciri. Ashen hair, green eyes. Have you seen her? She's wise. Curse me. I don't care about that. What happened to her? What was she doing here? Speak! No. Speak! Speak! She fell almost drowned. Bueno, flashback. Vamos a ver qué pasó. Pipiripipipi. Este, help me. Help us both. Ciri. Zirel. Can you hear me? I can. I must leave you now. We will meet beneath drowned dead rock. Can you remember? Okay. Repeat it. Drowned. Dead rock. Perfecto. You're awake, and I thought you'd... Where am I? And who are you? It's all right. You're on Hindersfjall, village of Lofoten. They call me Skjal. But how'd I... What? We fished you out of the sea. Me and that friend of yours. Vale. Vamos al grano. Help me stand. I don't think you should... Less talk, more giving me a hand. Ah, that's me brother for you. Out of sight for a second, and he's already put his paws on a girl. Astrid, you're as dim as dishwater. You know perfectly well I'm helping her up. It's a shame, I know, but I've got to interrupt your courtship. Come, we're off to the sauna. Where? Why's your mouth agape like you're noodling for an eel? The sauna. Girl, you was blue as a whale when we brought you in here. Your blood needs thawing. I'm sorry, but I must get to Drowned Dead Rock as fast as possible. Shan't force you to stay. But the rock's a ways off and you can barely walk. You'd best take a horse. True. Skjal can prepare a horse for you. You'll have to wait a spell, but even so, you'll get there faster than on foot. Fine, that'll do. Thank you both very much. Pish posh, there's no need. Now come, we gotta sweat the sick out of you. Where are Perfect. my clothes? I've taken them already. Come on. Te he hecho That man in the mierda. mask, he's from afar, isn't he? Oh yes, from very far away. Where exactly? Aren't you nosy? Surprised? Been sitting in this fish puddle me whole life. I'd love to travel like you. Like me? No, you wouldn't like that. Trust me. Arrows go astray. Está hecho una mierda. My arm hurts. Good. Means your muscles are working.
And mind the string don't catch on your nose. Ah, I know. Hay que ir por acá, vale. All right. In you go and get out of those rags. Va. All of them? I should think so. Ok. Vale. Let's go. I'm getting goose pimples. A ver. Finally. I was so worried she'd... Ah, Mum, you always worry. Everything's fine, ain't it? Yes, it's fine. Good. That's good. What's on your thigh, child? Not a bruise? This? No, it's a tattoo. So it is. A red rose. It mean anything? It's a souvenir of someone special who's dead now. I picture it already. You were promised to a handsome lad. He gave you a red rose before sailing off, but the cruel sea swallowed him. Close. Child. Those bards have stuffed your head with their foolish romances. Here we are gabbing away. Steam's gone. Gotta douse the coals. Say, back home, have you got saunas too? You know, I don't really have a home. I'm a traveller. Ah, that's right. Where was your ship headed? Ship? We fished you out of the sea. We thought you were in a shipwreck. Beh, va a ser No, sincero. por ver. That's not right. I wasn't in a shipwreck. So, what brings you to our shores? I'm here looking for someone. Not your betrothed, I hope. Why? It'd break Skjal's heart. He's head over heels for you, girl. Sat at your bedside all the day, staring like he was painted by a master. Astrid, I asked you not to tell her. Oops. Well, now the milk's spilt. Do you fancy Skjal? Va a decir esto. To be honest, I prefer women. Aye. Now I see. The skald sings true. Love bears many guises. Listen, it's lovely sitting here with you, but I really must go now. I understand. Who'd want to stay in this hole? We're all related 3 times over and the air stinks of fish. I can't see how you're related to anyone here. No one in Lofferton groans and bitches quite like you do. Sit down and be quiet. Child, Skjald's certain to have readied the horses by now. But before you go, you ought to take a quick jump in the water. It'll do you good. ¿Por qué no? I suppose. Why not? Head through the door and you'll see the pier. Be careful, it's slippery. Thank you once more. And once more, there's no need. God's bless your journey. ¿Puedo hablar con esta? Regards to your father. Pues no. Cold.
Epa. Vale, que soy por aquí. Vale. Así recupero la salud, aunque sea. Vale, ya nos podemos pirar. Ah. Ahí estamos. Vale. Regards to your father. No, el padre de esta no creo que no es muy bueno. O sea que era un poco... Ahora, no vamos. Gotta go to your mom. Oh, you're here. The horses are ready. As am I. Shall we ride? Listen, I hope... My sister, she didn't talk any nonsense to you, did she? I'm sorry, but I can't bring myself to chat right now. Right. Besides, it's not important. I'll take Njord. You can ride Greyback. She's old, but she'll make the... Buf. For your lives! You stay here! I'll go and... I can look after myself. Puta cacería de los cojones, tío. Ok. Bah, si es que es imposible, tío. Hay que pirarse sí o sí. Qué putada. What was that? The wild hunt. Ragnarok? The world's end? No, not yet. But I must go. They're here for me. Get on the horse. I'll show you the way to the rock. You should stay. See to Astrid, your mum. Afterwards. Once I'm sure you'll make it. Let's go. Tendría que haberme hecho caso. Pero bueno. Watch out! Ride, silly! Don't look back! Puta cacería de los juegos, tío. Faster! Faster! They're catching up! A correr. Joder.
Epa, me da. Putos bichos, tío. Por suerte los caballos corren más. Uf, qué bien, A correr. Nos hemos escapado de milagro. Bastante interesante el flashback. What became of that creature? Where is he? What? Saw him and stood on, but he sold him. To whom? Don't know. Begone. Tell them. Adiós. Begone, I say. Adiós. Yen, are you all right? I'm fine now. The spell. Imagine putting wriggling cockroaches in your mouth, or swimming in manure. That's more or less how it felt. Yen, let's get out of here. Now. You needn't ask me twice. The garden! Our garden! How could you? We helped! And you! Inconceivable! Now. Don't you dare try to calm me! We've every right to be furious! Furious! And you will pay for this. Nah, no teníamos elección. We had no choice. We'd never have learned what happened to her. Do you really think you're justified? That your hunt for a foreign woman gives you the right to destroy our garden? I'm sure it doesn't in your eyes. I shall make sure all Skellige hears what you did here. Wait. I did this. I alone. Geralt tried to stop me. I refused to listen. I might have known. They warned me about you. Sorceresses. None shall open their door to you. None shall feed your hunger, and none shall tend to your wounds.
Yen, you didn't have to do that. But I wanted to. I'd rather not talk about it. We must focus on what Scal told us. Vale, vamos a Didn't esta learn manera. much, though we can be sure Ciri's not in Skellige anymore. Not in Velen or Novigrad either. She's disappeared. Again. Perhaps we should re-examine what we've learned. We might have missed a clue that would push us forward. Certainly hope that's the case. Makes me wonder what she's gotten herself into. Can't even begin to imagine. But we will pull her out of it. Safe and sound. That I promise you. Key to finding Ciri is that ugly thing Skell saw on the beach. That's what I think. You know, I saw something, or someone who looked just like that. Where? In Velen, in a castle until recently ruled by a self-proclaimed baron, now controlled by his right-hand man, Sergeant Ardle. You must go and get the creature. I don't know. Buy him, kidnap him. The thing was clearly cursed. Its mind is a jumble. Can't have anything resembling a normal conversation with it. Grumbling won't get us anywhere. All will be well. A curse, please. Nothing a sorceress and a witcher couldn't handle. Eso es verdad. Now, tell me, do you... No, never mind. A ver qué quería decir. You were gonna ask me something. What was it? Tell me, do you think... Is there a chance that thing might be Ciri? That... well... she's been transformed by some curse? Don't even want to think about it. Geralt, we must. Might be. From what I know, she was looking to cure a powerful curse while in Novigrad. But I'll lose it if I try to deal with that possibility now. We have to do what we can, see what happens. Vale, solo Ciri's trail in Skellige. We followed it, exhausted the possibilities. Might be time to go back to the continent. Before you do, there's one thing. It's important. What's that? Let's meet in Larvik, at the Warriors' Hall. We'll speak there. Ok. Sí, voy a investigar primero todo esto. Sorry, need to take care of something. Well, if you must, you must. I shall wait for you in Larvik for a time. If you don't make it, we'll meet in Vizima. After all, we do owe the Emperor a report. Ciri's our concern, ours alone. Perhaps. But that is not what we agreed with Emir. We must see him. If we gotta, we gotta. So be it. We'd never have known Ciri had returned if not for Emma and his agents. We owe him this. See you, Yen. Take care of yourself. Wait. This matter in Larvik. It really is important to me. Solo voy a mirar aquí unas cosas y ya está, tío. Vale. No tengo la llave. Pero si la tenía... No fastidies, tío. No. O sea que la llave sería si... La llave es en la misión. Pues vaya. Vete con quién. Vamos para allá. Ah, bueno, si es aquí al lado. ¿Puedo subir por aquí? Pues no. ¿Cómo se escapaba de aquí ahora, tío? Ah, por aquí. Perfecto. A ver. ¿Dónde está? A ver si está cerca.
Ok. La tenemos aquí al lado. Me manda experiencia por esto, ¿eh? Vaya. A ver qué me cuenta. You best take that. He felled the giant. Stay on. My home is yours. Ye ain't welcome here, witch. Always did know how to win friends. I was provoked. Saw it happen. Wanted to talk to me about something? Amos Faripsis, a specialist on djinns. Heard of him? I found a tome he'd penned in the Emperor's library. Faripsis set off for Skellige one day and was never heard from again. Ok. I asked some of the local folk. Some here still remember him. A ver qué le sucede. They know what happened to him? The locals say they last saw his ship off the coast of Hindisfjall. Then a once-in-an-eon storm broke. So he's probably fish food by now. Not necessarily. I must learn what became of him. Why? Do you know him? No. It's not the mage who interests me. It's his djinn. You sure this mage actually had a djinn? His books strongly suggest he did. He describes taming one, harnessing energy from its power. Storm wouldn't pose a threat if he'd had a djinn. He could just utter a wish. Perhaps he had none left, or something unexpected happened. A ver. Why are you even interested? Djinns are dangerous sometimes, and malicious all the time. I remember. But the advantages outweigh the risks. If I can tame a djinn, I shall gain incredible power. And that could be useful to us one of these days. All right. So what exactly do you expect me to do? You must help me find this djinn. I've no gold to offer in reward, but I shall be ever so grateful. Ok. Since you put it that way, fine. I'll help you. Thank you. A boat awaits in the harbor. Come. Ahora, para el puerto. Well, ask me. See, you've managed to prepare everything already. I have. How could you possibly know I'd agree? I didn't. Decided to risk it. Bueno, está aquí al lado. Bueno, ya que estoy me pongo esto. Lead the way. Just once, you might try to take the initiative. Would you even let me? It would depend on the situation. Ok. Something I've always wondered. What do you witchers do once there are no basilisks, meshes, and giants around? A ver. The ship carrying the djinn sank somewhere in this area. Not too precise as leads go. I'll cast a spell on our boat. We'll know if there are any wrecks on the seafloor below us. All right, let's get to work. Mind if I take the helm? I got a choice. No. Perfecto. Supongo que me tenga que sentar aquí, sí. Bueno, vamos despacio. Not sure this gin thing's a good idea. We managed to seize one before. Do you remember? Of course. Dandelion almost lost his voice that time. How lucky your exorcism saved it. It was poetic. Yeah, how was I supposed to know that incantation meant begone and plow yourself? You should have studied foreign languages. Gonna keep bringing that up for the rest of my life. Of course. Your last wish effectively assured it. My wish was about us being together always, not about you mocking my every mistake. Careful what you wish for. And when your wish is granted, you must accept it with all attendant circumstances. Yeah. And as for your missteps, I don't rightly see why I shouldn't laugh if they're amusing. Vale. There's something here, on the bottom.
It's too deep here. You can't dive that long. You underestimate me. On the contrary. After all, I asked you for help. I'll cast a spell. It will slow your heart for a time. You can stay submerged longer. Perfecto. Esad I Criede Rithorn. Ready. Careful down there. Pues ala, para el fondo. Upi. A ver. Ok, parece que hay algo aquí. Ahí también hay sumergidos, qué guay. Joder, hijo. Se cubre con las rocas, tío, no le veo. Ok. Ah, tomar por culo. Ok. Aquí hay otro, ¿verdad? How's it going? Yeah, and you know I hate it when you read my mind. Strictly speaking, I'm not reading your mind, but using telepathy. Besides, you've nothing to hide, right? Wouldn't admit it if I did. Not the point. See anything interesting? A shipwreck and a cavern. All looking snapped masts, busted planks, and a whole swarm of drowners. Probably drawn by the corpses of drowned crew. They made their nest here. There's also a Clan Drummond figurehead. Not the right ship. Come back up. Bueno, ya que estoy me llevo cosas de aquí, tío. Negociadora. Hola, Eso es una caracola, ¿no? Joder, qué grande. Muñeco de magia negra. Joder, qué mal. Ok, vamos para arriba. Vale, no hay nada por acá, ¿no? No. Vale, vámonos. Where to now? Wherever the leads take us. Es como tener un radar mágico, tío. ¿Cómo? Okay. Say we find the gem. What'll you do? Ask for a beautiful house, and a palace, and a queen's crown? Are we still talking about the gin, or have we moved on to a talking fish? Doesn't much matter. Both make wishes come true. What would yours be? You'll learn in due course. Something's here. Another wreck. Let's see if our gin's down there. Ok. A nadar de nuevo. Para afuera. A ver qué nos encuentra. Ok. Found a wreck. It's been here a while. Wood's rotted. Ah, mira, ahí hay Look algo. around, but be careful. Look for something that might indicate it's the Major's ship. ¿Esto qué es? ¿Una llave, parece? No, son huesos, ¿no? No. Es un cuerno. Ay, cómo odio el agua. A ver, esa mierda. Beautiful craftsmanship. What do you have? A war horn, bearing Clan Hamai symbols. Vale, a ver qué es esto. Got something. A Skelliger's buckler, Clan Hamai symbols. Donar's clan. Donor was a babe in swaddling clothes when this buckler landed here. Longship belonged to Clan Dimon. Yen,
Doubt any of these boats were the mages. These are old sunken longships. Come back then. We must search elsewhere. No hay nada, ¿verdad? Ah, son flechas. No, aquí no hay nada. Voy a ver por si hay... Mira, ahí hay cosas. Sabía yo que iba a haber algo por acá. Ya que estoy, pillo esto. Ah, una silla. Bueno, ya tengo la hostia de ellas. Vale, volvemos al barco. A ver el radar donde nos lleva. Vale. Con tranquilidad. You're getting better at this. Go even quicker if you helped me down there. I prefer to observe matters from up here, most definitely. Yeah, like when we were looking for the golden dragon and an avalanche swept us off the trail. Me clinging to the remains of a bridge for dear life. You gripping my waist, admiring the view. Remember? Chasm below us was breathtaking. Rustling trees, a lazily flowing stream. I remember, though I found myself admiring what I had right in front of me. Mañana día 12 ya, Joder. Something strange about those rocks. And there's something on the bottom. We'll see what it is. Ahora cuando nos demos cuenta ya es Navidad, tío. Qué asco. A ver. Ah, mira, aquí hay. Joder, justo. Aquí hay sirenas, qué guay. Bueno. Todas muertas. Perfecto. Parece que esto sí puede ser. See something? Something doesn't do it justice. A huge crater, as if a meteorite landed here. I must see it. Diving in after all? No, I shall cast another spell to see through your eyes. Now relax. I su foltia beidem ein eichte ilivaid. Perfecto. Va a sacar un... That is no meteorite crater. What is it then? The effect of teleportation. A powerful force cut out a fragment of the seabed, rocks and everything lying within the teleportation zone. O sea que se teletransportó el barco. Qué I guay. believe we're on the right track. Look for anything that might contain a djinn. Fine, but get out of my eyes. Too cramped in here for us both. Eyes. Silver, pearl-encrusted cutlery. Should belong to someone awfully wealthy. Amos was no pauper. It could very well be his ship. A ver qué es esto. Something cut this basket exactly in half. Estos son huesos, ¿no? Es que no veo. Transverse Sí. cut through the pelvis. Surgical precision. No conventional weapon can do this. But whatever cut the basket probably could. O sea, hay solo un trozo del barco. No gin here, but there's something you ought to like. What? Half a seal. That'll do. Come back up. No parece que haya nada más, ¿verdad? No. O sea, que ahora hay que buscar a un genio. Perfecto. Un djinn. Vale, vamos a emerger. A ver dónde está Jen. Vale, está a unos 39 metros. Vaya. Ok. Joder, sí que estaba profundo, Hostias. Perfecto.
Bueno, pues a investigar. A ver qué me cuenta. Only found half. Can you do anything with this? I can use it to locate the other half, to within a dozen yards. And once we find that, we should find the gin. Exactly. Ready? I'll take us there on the count of 3. Oh, no, not another portal. Stop whining. 1, 2... Uy. Aparecemos en Mataporco. Ay. 3. Perfect. Said you were gonna go on 3. I did. Look, we must search the area. Yen, not so fast. Gotta tell me what this is about first. Why do you want this gin? But you already know. A djinn's power is priceless to a mage. A ver. That I know, but I also want to know how you plan to use it. Wouldn't go to these lengths if it wasn't something important. You're right. It's important. Even very important. How long has this been going on, Geralt? This thing between us? Joder. 15, 20 years? 20 años, ¿eh? We repeatedly split up, then return to one another. Something draws us to each other, but I can never be certain if it's a true feeling or merely a bit of mischief by a djinn. Vale. So that's it. This is about my last wish? You asked that djinn to bind us together forever. I want to ask this one to take that wish back. Entiendo. I get it. You want to know what'll happen if magic no longer binds us. I want to know if when the djinn's magic is gone, if we've any magic left of our own. Es comprensible. Wondered that myself many times. You see, we're just a step away from learning the truth. Come, let's search the ship. Ok. Que ahora sí tengo que comprar otro monitor, tío. Seems Amos was quite the eccentric, asking the djinn to lift half his ship to a mountaintop. He didn't necessarily. Djinns are inherently mischievous. This one might have granted his wish and perverted it in doing so. In that case, I'd appreciate it if you didn't wish I'd disappear from your life. I've yet to decide how to word it. We should explore the ship. Vale, aquí no hay nada, ¿verdad? No. Vamos a pillar todo esto. Nothing here. Nothing interesting. Supongo que hay que ir abajo. A la bodega del barco. Por aquí. Bueno, antes voy a pillar todas las cosillas. Mystery of mysteries. Agnes of Glanville. Ok. Elemental Empires by Jean Batista. Mage must have slept here. Nothing interesting here. Vale, a ver dónde está el sello. Tiene que estar por acá. Vale, esos son botas. Una chisma. Nice shoes. Looks like the impact with the mountain was so powerful it popped the wearer right out of them. Blood. Someone was dragged across the deck. Or left this mark when the ship suddenly tipped to one side. Murió aplastado, tío. Qué putada, Yeah, think you should see this. What do you have? Morir aplastado. Qué putada,
Joder. It's Amos. Looks exactly like the etching in the book. Except his head was intact there. Vale, vamos a If he registrar. died while being teleported, Seal might still be on him. Behold. Bravo! Come to the deck. I've an idea. Colds preserved the corpse. Died from head trauma. Bookcase cracked his skull. Must have been a hard landing atop this mountain. No entiendo, tío. O sea, hacer el teletransporte se tendría que haber puesto un hechizo para protegerse, ¿no? Supongo. Pero oye, cada uno con sus cosas. Step back a bit. What are you going to do? Summon and tame the djinn. It's not likely to be happy. Stand at the ready. Verás. Tame djinn. Rif kaishta en gaia. Kaishta et disclare. Gevired me castle. Jen es bastante poderoso. Perfecto. Vamos a poner esto. Take it you have a plan. You must weaken him while I draw him into the sphere. Care to trade places? Perfecto. A ver, lo bueno es que no me quita vida. Just a bit more. I can feel his strength waning. Perfecto, tío. Qué guapa la espada. Got you! Your master died before uttering his last wish. I cannot capture you. We can struggle like this for eternity, or I can release you. If you do one thing for me. Do you see the spell that binds us? Only a djinn can remove another djinn's spell. Remove this one and you'll be free. Ok. Hala. You are free! Libre. Aunque bueno. No creo que haga mucho. Storm's over. Yes. It's all over. Maybe we should sit. You look a bit dazed. I'm not, but we can sit. Feel any better? I told you, I'm fine. Don't need to play tough for me. That was a hard fight. Maybe not as hard as the last time we tamed a djinn, but still. No comparison, I'm afraid. Half of Rind suffered then. Now I'm merely a bit tired. Thank you for coming, Geralt. I'd have had a much harder time of it on my own. Well, never could say no to you. Perhaps that will change now. Feel anything? That anything's different? I expected... I don't know what I expected, actually. A bit of vertigo, perhaps. I thought you'd become a stranger to me. That I'd look at you and not feel a thing. But it's not like that at all. Nothing's changed. Jinn might have cheated us after all. Why? Because I don't feel that anything's changed either.
And I love you. Se conocen de hace más de 20 años, tío, que ya solo. Es una bonita historia. What was that? It can't be all sweetness and light. Strange. Done that so many times. But it felt like our first kiss to me. It was in a way. Besides, once you say I love you, a kiss has to taste differently. Maybe we ought to test a few other things. Amos's cabin looked cozy. Not so fast, Geralt. We'll have plenty of time to visit cozy cabins later. But I doubt the world will end if we sit here a while. My, it's lovely. I think the spirits of Skellige favor us. Hay que volver a Belén, si no recuerdo mal. A por el bicho ese. Antes investigar un poco más las islas, por si hay algún contrato. Seguramente haya contratos por ahí. Todas las islas no he investigado, creo. Me parece. Epa. Titulariruri. Next time we go on horseback. A horse would never make it down that mountain. What now? Well, I'm due to appear in Vizima. Yen, what happened back there? It was very nice. Let's not ruin it by hashing out the details. I'm going to see the Baron. Collect Uma from him, then we'll ride for Kaer Morhen. I shall join you as quickly as I can. See you, Yen. Take care of yourself. Vale. Necesito... Vale, misiones, contratos, búsquedas, aquí no hay nada. Lo que sí voy a hacer es ir... A ver si tengo... ¿Cómo se dice? Puedo crearme alguna armadura. Porque la que tengo es de un nivel muy bajo, tío. A ver si tengo la del oso. Porque antes no tenía camisas para hacerla. Ahora tengo 3 o 4. Y cuando haga la del oso, si es que puedo usar esa armadura, veré a ver qué contratos hay por aquí. O misiones secundarias. Vamos a observar qué hay por acá. Ay, ay. Craft something for me, will you? Ahí me mola la del oso. Y la del lobo está muy guapa. A ver qué corazas tengo. La de grifo. Nah. Armadura no. Armadura felina tampoco. La lobuna. Me hace falta esta, tío. La armadura osuna también. Ah, no, me hace falta esto. Placa de acero oscuro. A ver si tiene placa de acero oscuro. No me acuerdo cómo se hace, creaba esa placa. Vale, me estoy viendo esto.
Placa de acero oscuro. No tiene este, ¿verdad? Ah, sí, mira aquí, puede ser esto. Sí, voy a pillar las dos. Yo juraría que la Osuna está guapísima. Coraza. ¿Dónde está? Aquí. Luego creamos esto. Que sería lo siguiente. Placa de dimerita. Si tiene lo voy a comprar ya por tenerlo. Dimerita, a ver. Creo que es esto, ¿verdad? No. Dimerita sin efectos. Hostia, es caro, ¿eh? Pero bueno, me sobra la pasta de momento. Vale, ahora voy a pillar las demás cosas. Botas de... Felinas, lobunas, botas osunas aquí. Vale, pillamos estas. Y aquí. Epa. Ahora brazaletes. Guantes, coño. Vale. Guantales esos unos. Es que tengo un montonazo de ingredientes para hacerlo. Me haría falta... Bueno, lo voy a comprar. No las voy a crear, pero... Así ya lo tengo. Y pantalones esos unos. Aquí. Vale, reparamos... No, voy a quitar las estas. Eliminamos mejoras. A ver, por curiosidad, ¿cuánto...? Ok. So long. Epa, me equivoco de botón. La Osuna es como un abrigo, si no recuerdo mal. Que mola muchísimo, la verdad. No ves, es como un abriguito. Hay bastante guapo. Aunque para mí la que más me gusta es la lobuna, pero bueno, no la tengo aún. Vale. Ah, son estas. Ok. Mejor colocar intensidad de la señal de ar. Intensidad de... Voy a meterme esto. Ok. Y ahora voy a mirar. ¿Qué herrero era el que... el armero? Mind your manners. Swords need thumping. Porque no puedo hablar con él. Bueno, da igual. Me hubiese gustado crearme una espada, tío, pero bueno. No puedo hablar con él, tío. Siempre pasa lo mismo. Porque este no me puede hacer... No me da cuenta si me puede crear espadas. Creo que no, ¿verdad? Este solo puede crear... Sí, ok. Las voy a... Por si acaso. So long. Pero no tiene pinta. Vale. Ahora lo que voy a hacer es ir aquí. Mierda, no se puede hacer así. Vale. Ok.
si guardo las cosas. Ay, voy a guardar bastantes cosillas. Pam, para, pam, pam, pam. Vale. Voy a ir al cofre de aquí. Así dejo guardado todo, tío. Ok. Voy a guardar bastantes cosillas que tengo, o sea que... Vale, guardamos esto. Esto, que pesa bastante estas cosas, ¿eh? Bueno, tampoco pesa tanto. Pero bueno. Mira, este arma es mejor que la que tengo. Inventario. Pues sí, sí es mucho mejor que lo que tengo. Aunque no le puedo meter runas, pero he quitado más vida. Vale, vamos a ir ahora a mirar qué hay en estas islas, si hay alguna cosilla más para hacer, y si no, pues nos vamos. A ver, ¿qué hay por las islas? Yo creo que no hay muchas cosas, ¿eh? No hay nada amarillo, ¿verdad? Pues no, yo pensaba que iba a haber algo. No, no hay ningún contrato así. Así que podemos seguir. A ver qué misión tengo. Esta, patio trofeo. Dile al sargento del varón. No, puedo hacer esto, así me los quito ya. Ok, a ver dónde es. Mira, es justo aquí. Ahora esperamos un poco ya. A la pantalla de carga va a tardar. Y ya que estoy por aquí, no sé si habrá aquí sí habrá contrato, seguro, pero no me voy a hacer todo esto, que es grandísimo. Lo que sí haré es, pues eso, los tesoros. Ay, a ver. Vale. ¿Qué mierda? Ok. No me esperaba eso, la verdad. Que lo tengo que matar, ¿verdad? Pues sí, tío, pinta. Me ha hecho una cosa rarísima, tío.
Ah, ya está muerto el pobre hombre. Bueno, saqueamos todo. Nunca viene mal. Me ha parecido escuchar una bruja. O sumergidos. No sé, escucho algo. Qué raro. El cofre estará por aquí, ¿verdad? Sí. Va a ver si hay alguna cosilla más. Mira, aquí hay algo. Vale. Búsquedas del tesoro. Esto va a ser largo. Vale, hay unos 700 pasos. Ok. Vale, está en una montaña. Ok. Vamos a llamar a nuestro amigo. Esto lo haré enseguida. No están lejos los tesoros, o sea que... Bueno, los diagramas, mejor. Aunque son tesoros también, ¿sabes? Vale, está todo lleno de lobos. Nivel 5. Hostias. A ver, es todo recto. A ver qué bicho me encuentro por acá. Qué guay, un troll. Cíclope, coño. Vale, se ha cabreado bastante. Joder, hijo. ¿Qué coño le pasa? Qué pesado eres, tío. Ok. Ah, mira, encima hay tesoro. Ok. 2 por 1. Might want to look around some. Vale. Vamos a seguir por acá. El siguiente está a 700 metros. Espero que esté cerca. Vale, lo más cercano es eso. No hay nada alrededor, tío. Qué mal. Voy desde aquí. Desde aquí voy aquí y por aquí. En esta isla no hay barco, creo. Ay, la puta espalda. Vale. Vamos nadando y ya está, tampoco... Vale, pillamos personaje. Ya puedo tener eso. Vale, intensidad de señal. Me parece que esto es nivel 30, si no recuerdo mal, ¿eh? Sí. Y ahora lo que vamos a hacer es tener esta a tope. Por los diálogos. Solo la tengo por los diálogos. Por si hay algún diálogo que puedo tener a mi favor. Si no, no la tendría esa señal.
Ok. Es todo recto. Nah, no hay nada. Así recargamos la vida mientras. Bueno, hoy hemos hecho bastante. Nos hemos quitado un montón de misiones. Eso nunca ha estado de mal. A ver si llego, tío. Necesito tocar tierra ya. Y a ver mañana. Tengo que mirar a ver qué vídeos podemos ver. Me lo prepararé mejor que la semana pasada. La semana pasada fue... no improvisado, pero... ya veré cómo lo hacemos. Ok. Ya casi hemos llegado. Perfecto. Bueno, voy a pillar esto. Por los ingredientes, más que nada. Go, go. Es que estaba aquí. A ver. Take it easy. Ok. Qué raro es esto, ¿no? Debe estar en el mar. Might want to look around some. Pues sí, tiene toquita. Sí, va a estar en esa... en ese islote de ahí. Bueno, igual no, ¿eh? Mira, está ahí justo. Ya que estoy, mataré a esos bichos de ahí. Pero sí, está ahí justito. Vamos para allá. Me parece que esto es un... sí. Pues no, no era aquí. Ahí me ha parecido ver otro cofre. Y este sí que está en... sí, es ese cofre. Y encima está justo en la línea, ¿eh? Joder. Bueno, un poco más alejado. Igual no es, ¿eh? No, este no es, yo creo. No. ¿Dónde está, tío, el cofre de las pelotas? Ya que estoy, me voy a cargar a estos, tío, que son unos pesados. Nivel 4. Drowners are coming out of there. Has to be held up. A ver, voy a usar esta. Destruimos esto, ya que estoy. Tiene que estar por alguno de por ahí. Vale. Toma por culo. Ah, mira aquí. Oh, simpático. Vale, supongo que aquí tiene que haber algo. Es un poblado. A ver si hay viaje rápido. Yo ese poblado no he ido. Está aquí al lado. Por no tener que ir hacia otra vez nadando, tío. No me apetece. Vale. A ver qué me encuentro. Yo, aunque tenga viaje rápido. Hombre, los poblados suelen tener viaje rápido. Vamos a ir.
Sí, justo. Aunque ya que estoy voy a investigar por qué está esto sin nadie, tío. Es raro. Ah, que hay gente aquí. Ok. How you like that silver? Joder, qué bichos más. Igual es de algún contrato esto, ¿eh? No, de contrato no creo. Puto bicho de mierda. Joder, eran niveles altos estos, ¿eh? Qué raro, tío. Esto... Ah, mira, ya hay más. Se me hace rarísimo, tío. Que esté lleno de... Joder, hijo. Es un pueblo fantasma esto, güey. Qué raro, tío. Parece fantasma todo esto, tío. Voy a mirar si hay algo interesante, pero... Se me hace raro esto, Mira, aquí hay una carta. Ah, pues no. Pensé que era una carta. Vale, no hay nada aquí. Aquí hay barriles. No sé, es raro este pueblo. Voy a ir al viaje rápido. Solo me queda una... Un tesoro más. A ver dónde era. Bueno, aquí tampoco hay contratos, solo hay uno ahí arriba. O sea que tampoco... Vale. ¿Qué es esto? Lugar encantado. Lugar encantado. Vale. Qué raro. Puta espalda. No, tío. Giddy up. Robo el caballo. What now, you piece of filth? Joder, si hay lobos. A ver qué es esto del lugar encantado, tío.
Ah, pues nada, oye. Qué raro, macho. Ah, son bichos de estos. A ver qué más hay. Van a venir. Tú, pero ¿cuántos hay? Ya que estoy. Como chillan, tío. Qué desagradable. Ok. Todo esto viene bien siempre. Los mutágenos para hacer también pociones. Ok, hay que entrar aquí. Parece que está todo... No, pensaba que estaba lleno, pero no. No parece que haya nadie aquí. Pues no, no hay ni Dios. Yo pensé que esto le iba a proteger a alguien, pero no. Bueno, para mí mejor. Vale. Ay, ¿por qué se mete aquí el caballo, tío? O sea, se mete... ¿Cómo odio al caballo? Ok. Como no está muy lejos, voy a ir a caballo. Parece que es todo recto ya. O sea que... Aunque si me encuentro algún viajero rápido por el camino, lo usaré. O sea que... Ok. Mira, justo. Joder, hijo. Perfecto. Encima me deja justo, ¿verdad? Sí. Ay. Así le vendo a la armera estas cosas. No sé si tengo alguna... No sé si tengo cosas para... Ahora veré. A ver. You white one, look like you got soused last night too. Geralt, good of... Ah, esto es solo forja armaduras. Ay, qué mal, tío. Ok, ok. Ok. Vale. Nah, me quedo con lo que tengo. Take care now. Oi, Geralt! Wouldn't mind. Necesito a alguien que me cree una espada o algo. Qué rabia. So long. Vale. Vamos para allá. Subimos por acá. Cuando eso me crearé una espada mejor. Ay, a ver qué me cuenta este. Necesito al bicho. Uma. I'm gonna take him with me.
believe you meant to say you've come to ask my permission to take it. I am in charge now, so... ¿Qué asco me da? Not about to ask for anything. I'm telling you, you can try to stop me. But then I'll bring your enlightened reign to an end. An abrupt and premature end. Think you got me shaking in my boots? You sure as hell should be. Veamos. Cripple's not worth no blood. See the groom. He ought to be glad to give him up. Bugger's been eating from the feed bags. And a pleasant journey to you both. Perfecto. Thank you kindly. Ok. Vamos para allí. A que me den a Uma. A ver que me... Ok. A ver. I'm taking Uma. There ain't a... Sergeant Hartle said I could. Bring him back though, won't you? Be awful dull without him. Que se quite, tío. No, Pesado, not son. about to bring him back. Joder, macho. Open the door, now. Ay, ¿por qué la gente es así? Tanto le costaba. Joder, hijo. Hey, little guy. Ok. Qué bicho más feo. This here's Roach. She'll take us to Kaer Morhen. Well, come on. Nada. A ver si sube. Pues no. What the? Quit playing around. Let's go. Vale. Supongo que habrá que irse o a un embarcadero o me lleva directamente. Supongo que voy directo, ¿verdad? A ver. Uy. Ahora una transición y para el castillo. A ver si le podemos quitar la maldición. Espero que sí. Looks like we got company. Nilfgaardian battle mounts. Vegas. Oh, si son de estos. What do you want? The Emperor's displeased with you. Then he ought to ask somebody else for help. The Emperor does not ask anyone for anything. You will ride with us to Vixen. Sure about that? Don't even try. Fine. Lead the way. Los podría matar a todos. Tampoco... Ay, Dios mío, ¿por qué la gente es así en este juego, tío? Están todos colgados o se creen a alguien. Me cago en todo, tío. Ay. Qué calor hace, por favor. Joder. A ver. A ver si le quitamos la maldición de una vez. Yo creo que Jen podrá. Bastante fuerte. And the Third Army will sweep in from the west to take Bangli. Qué mal me cae este If también. I may, Your Imperial Majesty, our spies report that the garrison at Bangleen consists almost wholly of mercenaries. Bribery, then. We stand to lose exactly no men in battle. And we stand to lose less time. Very well. Give the orders. Verás. Then set sail.
As you wish. At once. Ok. Your Imperial Majesty, Yennefer. I did not have you brought here for an exchange of courtesies. Report. Qué mal me cae. Por bien voy a decir esto. As you wish, Your Majesty. Ciri. Well, this man is the key to finding her. Qué I bicho. give you 3 solid leads. Trails as fresh as morning dew. The aid of my spies and my court sorcerers. Yet in my daughter's stead, you bring me this monstrosity? I hope you have more to say. For your sake. Listen, I'm looking for a needle in a haystack. A needle that at any moment can... It's a difficult task, I know this. What of it? Listen to me. I rule the largest empire the world has ever known. I wage a war against the North, command men in tens of thousands, while at home the trade corporations and nobles seek to depose me. You cannot expect me to pity you the difficulty of your task. Okay. This monstrosity might well be your daughter. Its body is the product of a curse. Someone hides inside it. Can you lift this curse? I've done a great deal of research, made inquiries, but to lift it I would need to know the words used to cast it, and that... Vafael Elen, Kedmil Fali. Gladiv Dorn Eptened Bandro Ithne Iakis. Dandelion told me. Ciri talked to him about it. At last, you provide a pleasant surprise. Lady Yennefer, my question stands. Yes. I believe I can. But I must... The details do not interest me. Geralt, you've achieved precious little, yet admittedly more than the bumblers in my spy corps have. I give you half the promised reward. No quiero You will dinero. receive O the sea other que... when you bring me Ciri. Wouldn't count on that happening. That was no request, it was an order, Geralt. And I advise you well, Qué asco de pavo. do not disobey me. This audience is over. Till the next. Ok. A ver ahora. A ver cómo no lo va So, a how do we lift this curse? We must take him to Kaer Morhen. Oh, and Geralt, forgive me, but I'm unable to teleport you, Uma, and Roach, so... Don't worry, we'll ride there. Never did like teleporting. Take care of yourself. Wait. Here. Probably better if you keep it. Of course. I'm off. A ver. Hola, His Josh. long search for Ciri led Geralt to conclude Espero que te that guste el the directo. ugliest man alive Estamos in the aquí Kingdom of con Curse Gerard. was A ver the qué tal key se nos to da. finding a young woman. Geralt needed to lift the curse. So he took Uma to the home of the world's greatest specialists on dark spells. De momento vamos To bien. the Witcher's fortress of Kaer Morhen. Ay. Vale, para que tengo que ir a la fortaleza de Gerard. Así que... A ver qué tal. Espero que no se complique mucho la cosa. Espero. Joder, una semana a caballo, chaval. Está muy bien The Witcher. Lo recomiendo bastante. Eso sí, tienes que tener muchísimo tiempo. No sé cuántas horas llevo jugando a este juego. Unas 30 o así. Y aún quedan las expansiones, o sea que...
hay que echarle muchísimas horas. Pero está muy entretenido. Hombre, también puedes ver la serie que está en Netflix. Aunque la tercera temporada dicen que es una mierda. Pero bueno. Too long. En Netflix hay 3 temporadas de The Witcher. Las 2 primeras están muy bien. La tercera no la he visto, pero dicen que es muy mala. La sacaron hace no mucho, la tercera temporada. Now, calm down. Jennifer was right on one count. Thing sure isn't pretty. A ver. Yen's here already? And how? You two argue? Geralt, I understand she's a... Well, how do I put this? Emancipated, strong... El fin de semana jugaré a Elden Ring. No sé si lo habrás jugado. Ahí también llevo como... no sé cuántas horas, 30 también, o 40. Y mañana estaremos viendo vídeos. A ver qué planea ahí. Elden Ring no es para todos, la verdad. Si no has jugado a la saga Dark Souls, es muy complicado. Vale, vas a decir que debe tener sus razones. Hace unas semanas jugué a Uncharted, que terminé toda la saga. A Resident Evil 4. Al original, no al remake. El remake lo tengo que jugar un día de estos. A ver si me lo compro. Lo tienes todo en YouTube por si los quieres ir a ver. Me llamo igual que aquí. Ve a tu, ¿sabes? Por si te apetece. Si alguna vez juegas al Elden Ring, yo te recomendaría empezar por un Souls, para hacerte con las mecánicas. O Bloodborne, aunque es el más diferente de todos. Pero bueno, eso es según a lo que te guste jugar. Vale. Vamos a ver qué se cuenta allí. A ver qué está tramando. Cuando termine The Witcher no sé qué saga empezaré. O si jugaré... Tengo que mirar. Ok. A ver si está Lambert por aquí. Tiene que estar acá, sí, está justo ahí. Los juegos de mundo abierto tienes que tener muchísimo tiempo libre. Bueno, aunque yo solo les echo 2 horas al día. Pero... te tiene que gustar mucho. The Witcher es buen juego. Tiene buena historia. Y las expansiones valen mucho la pena. From potato pigs. For my welcome back feast? Actually, more like my farewell feast. Haven't heard? Madame Sorceress has requested I fortify the phylactery with power from the Circle of Elements. Says it's essential to lifting the curse from that Qué monstrosity. calor hace, tío. Joder. Esa monstruosidad debería ser, sí. A ver. Realize that monstrosity, as you put it, might be Ciri. Yeah, I heard. Mind showing a bit of sympathy?
I call him like I see him. That's how I am. Ah, bueno. Know what? Never mind. Not gonna argue. A mí me suele gustar No time to lose. los juegos con buena historia. Lambert. Oh, sorry. The potential Cirilla. ¿De qué te sirve un juego con buenos gráficos si tiene una historia de mierda? Don't sound too thrilled about all this. Hombre, si eres también de shooter y cosas así, lo puedo entender. Let me go with you. El Counter Strike, ahora que has sacado el 2, por así decirlo, nunca he jugado, pero No reason to wait. igual lo traigo algún día, cuando me compre otro monitor. Can't get to the circle through the mountains. Rockslide blocked the pass last spring. So we approach from the pond side, like when we did the trial of the medallion. Exactly. Remember the way? Not easily forgotten that. He who returns with his medallion A ver, lo bueno de este juego en sí, may set off on the path. que también tiene libros, por si te gusta leer. Old man can't stand it. Tienes para elegir serie, libros o el videojuego, o sea, fíjate. Geralt? Savola's breach. Still haven't patched it up? Vesemir'd like to. Doesn't bother me though. Not expecting anyone to lay siege, and this way I got a shortcut to the pond. Shame those Salamander assassins didn't punch a few more holes in our walls. Or finish the job and reduce these ruins to No sé cuántos libros hay, me parece que hay unos cuantos de este juego. Bueno, miento. Que los libros están antes que el juego. Fue los libros, luego el juego y luego la serie. You know, for fishing. Wow. Never took you for the fishing type. I use bombs. I drop them in and scoop Hay up videojuegos, hay first to the 3. surface. That makes sense. Yo solo jugaba a este. Bueno, hay muchos juegos que están basados en libros. La saga Souls, por ejemplo, está basada muchos de sus personajes y demás en Berserk, el manga. No conozco mucho de este juego, pero si te metes en la historia y tal, mola bastante. Lo narraron bastante bien todo. En la serie se les fue un poco la pinza, como suele pasar con todas series o películas basadas en juegos o en libros, pero bueno. Está muy bien equilibrado este videojuego. A ver si bajan las arpías, tío. Vale. Sí, en las pelis se exagera, o se pasan a veces los libros o los videojuegos por los huevos. Solo hay que ver Resident Evil, las mierdas que han hecho. No tiene nada que ver con el videojuego, tío, pero bueno. Tell me about Vesemir. Things any better between you? Seems so. Old man's dropped the moralizing, and I try not to piss him off too. Lo malo de este juego es que no tiene doblaje al español. Castle's pretty big. Easy to stay out of each other's way. Hicieron doblaje en francés y en alemán, creo. Y no en español. No lo entiendo, pero bueno. Los creadores, que se les fue un poco. Yo creo que hay gente más hispanohablante que franceses o alemanes, pero bueno. Line must have come loose. Really? Here I thought the boat untied itself to go for a jaunt on its own. Damn it. In this fog, we'll never... There a storm before I arrived? Let me think. Yeah, 5 days passed. Wind must have grabbed the sail, tugged the boat off its mooring. Boat drifted into the bushes. Vale. Hay que buscar una
Una barquita. Pues sí. Tiene doblaje en, como te he dicho, me parece que en francés, en alemán. Y no sé qué hostias más. No sé cuánta gente hay, pero yo creo que somos más españoles o hispanohablantes que franceses y alemanes, ¿verdad? Igual los creadores son de esos países que quisieron hacer homenaje, no sé. Yo creo que doblarlo al español es más fácil que doblarlo al alemán o al francés. Oye. Igual fue porque no quería meterse en polémicas por si no le gustaba a los latinos que fuese en español o al revés. Como hay esa guerra siempre de doblaje español y latino, que nunca lo he entendido. Cave entrance is just opposite, see it? Gotta sail across the pond, go through the cave, climb Troll's Head, and we're there. Doesn't seem like such an ordeal now, does it? No. Still gives me the shivers, though. You know only 2 boys returned from my group? You were the ones who ran into old Spear Tip in the caverns, right? Mm-hmm. Vale, vamos a la barca. Let's go. Jump in the boat. All right. I'm taking the tiller, though. Because? Because it's my boat, not up for discussion. La gente es así, siempre tiene que buscar conflicto donde nunca donde no lo debería haber. Pero bueno. La gente es así. Make this boat yourself? Yeah. Something you don't like about it? Besides the water. Solo hay que ver lo de Dragon Ball. Quit whining. It'll make it across. Con lo de onda vital, que se corrigió en España hace no sé cuántos años y aún siguen con lo mismo, tío. Que ahora he visto que, porque suelo leer noticias y tal, que casi doblamos bien, porque no es onda vital, es onda de tortuga, creo que dirá. En Latinoamérica no saben que nosotros el guión lo tuvimos de Francia, no vino de Japón el doblaje, o sea el guión, por eso lo doblamos tan mal. Y que fue hace 30 años, no me jodas. Pero bueno. Yo creo que por eso las compañías de videojuegos lo prefieren dejar en inglés o en japonés y a tomar por culo. Pero... sí, el guión que nos dieron a nosotros fue de Francia. O sea, que a saber qué hicieron en Francia. Si nosotros lo tradujimos como onda vital, a saber cómo lo decían ellos. Luego ya cuando el doblaje en España se fue normalizando y mejorando, pues ya se corrigió. Como en las pelis de A Todo Gas, que es fantástico. Es... como era, Furia de no sé qué. Lo terminamos corrigiendo. Por ejemplo, en Latinoamérica a Homer Simpson lo seguí llamando Homero después de 30 años y no solemos decir nada. A mí me da igual como lo digáis. Si habéis crecido con eso, sería raro que lo cambiasen, pero oye. El doblaje lo hemos ido afinando bastante. Pero parece ser que por Latinoamérica solo se acuerdan de hace 20 años. Pero oye.
Not if I give you a boost. Remember? Part of the trial. Igual si no tuviesen tanto lío, los videojuegos estarían más en español y en latino. Ready? Porque, a ver, doblaje latino. Pero yo supongo que a alguien de México, por ejemplo, igual no le gusta que esté doblado en Argentina. O al revés. O por ejemplo en España. Yo no he visto en España que se quejen de que sea en español y no en catalán o en gallego. Pero bueno. Es el ser humano. Buscar conflicto donde no debería haberlo. Wall looks a little shaky. Hard, maybe? And wake old spear tip? What? You a frick? Mine not stomping like that. Relax. Yo, por ejemplo, Dragon Ball en latinoamericano está muy bien doblado. En español, pues sí, en vez de enfadarse por los gráficos o por la historia. What? Something fell in my eye. Splinter, I think. Hope it wasn't from a broken mirror. That'd make you even Por eso el videojuego de Kakaroto de Dragon Ball no lo doblaron en latino ni en español. Solo está en inglés o en japonés, si no recuerdo mal. Por tonterías así. Habrá dicho el estudio, vale, vamos a doblar si se van a quejar todos. Pero bueno, supongo que de aquí a unos años ya nos quejaremos de otras cosas. Aún así tenemos suerte y hay mods que arreglan esas cosas, si son juegos para ordenador. O como sean juegos originales del Play y tal, eso no se puede, no hay mods. De momento no existen que puedas modificar la Play. Pero aunque yo opino que las videoconsolas en un futuro o cambiarán y parecerán más PCs, porque de la que vamos. Yo creo que a Sony y a Microsoft les iría mejor. Pues bien haces. A ver, lo bueno que ahora los gráficos la gente ya no se queja. Porque de la que va no se puede mejorar mucho más gráficamente. Ahora los videojuegos se centran más en la narrativa. Porque como puedes ver los gráficos, o sea que en la Play 6 gráficamente no pudo ir a mayor. Claro, antiguamente no había ni guionistas en los videojuegos. Ahora siempre hay un equipo de guionistas de vídeo de todo. Y yo lo veo bien porque prácticamente un videojuego es como una película. Y cuando pasen ahora 10 o 20 años a saber lo que harán. Seguramente será todo en realidad virtual de aquí a unos años. Pues eso creo. Como las videoconsolas terminarán desapareciendo. Serán más PCs modificados como una videoconsola. O eso que yo lo creo. Yo por el momento voy a disfrutar de lo que tenemos.
Stay calm. We Ya just want sé. to get to the circle. Este juego donde lo ves salió en 2015. Gráficamente ya ves cómo es. Thing 2 do. Thing 3 do. Sometime. Enough! Out of my way, dimwits, or I'll grind you to gravel. Understand? They understood all right. Congrats. Run for the cave before they stone us to death. Perfecto. Pues vamos para la cueva. Ok. ¿Y ahora qué? Geralt? Vale, usamos esta señal. We walk throws. Use goes no far more. A ver si puedo salir de aquí pacíficamente. Understand it? We understand it, but we still gotta get to the circle of elements. Listen, but we trolls come no to Witcher see castle. Rocks lots there. Pretty rock. Enjoying this little chat? Cause it's not getting us anywhere. A ver si lo puedo solucionar. Talking. Fact is, you know as much about negotiating as they do about grammar. We're not here to hurt you. We don't want to touch your rocks. Just let us pass. Troll rock troll. Witcher see strike no back. Just talky. No suelo matar a criaturas con algo de inteligencia. Monster kills trolls monsters. Yes, true is. No face make. Aquí solo vivimos brujos, o sea que... We do go this. You shall back. Ok. All right. We'll leave our swords here. Pick them up on the way back. We want to know. Lick metal. Mouth stings. You nuts? Shut up and follow my lead. Hay que ser pacífico. I think you might have missed your calling. If I remember Pappy Vesemir's lessons correctly, Witchers kill monsters. Your memory's shit. They only kill harmful monsters. They threw stones at us, Geralt. Whine about it to Eskel later. Hombre, si insultas a alguien te va a lanzar una piedra. O sea que... Y más en este juego. Que a la mínima... Sean monstruos, ¿no? Well, we made it. No denying that. Damn. Beautiful view. A ver. Must be if you noticed it. Geralt, who do you take me for? Let me think. A sourpuss? Fair enough. But save the rest of your compliments for later. Let's get to work. Remember how this circle works? Been a while since I activated my medallion here. It's fine, old man. No need to make excuses. Light the torches and place the phylactery on the altar. I'll handle the rest. Vale. Vamos a encender las cosas estas. How'd it go? Water, then earth, then air? Ya está. A ver. Dejamos aquí el medallón. Enciende las antorchas que rodean el altar. Vale, desde aquí. Y ya está, ¿no? Sí. All right.
phylactery's in place. Then all we gotta do is wait. The container will absorb the power of the elements while we catch a breather. Pues a descansar. So, how'd you deal with the trolls when you passed the trial of the medallion? Let me think. Oh yeah, used Axie, but I only had to get past one troll. Other two were busy. Yeah, useful sign, Axie. Saved my life a short while ago. A ver, ¿qué me cuenta? Sense a good story coming. One of the best. A couple of road robbers stopped me. One pointed a crossbow at me, and the other started rummaging through my satchel. I made the man with the crossbow shoot his friend, and then hang himself. Joder. Mal internet. Seguro que tienes Movistar, ¿no? A mí también me falla. Wow. Truly great story. Isn't it? Real side splitter, I think. Tell me, you always been such a cynical bastard? No. I was adorable before Vesemir brought me to Kaer Morhen. Think it's that bad being a witcher? Guess I could have been someone worse. Just a shame I had no choice. It was our destiny. Destiny? Let me tell you about destiny. My dad was a drunk. He'd knock a few back, then beat me and Mom bloody. We prayed for his death every night. One day our prayers were almost answered. Dad lost his way coming home from the tavern, walked smack into a nest of neckers. But some witcher saved him. Know what he wanted in return? Give me the first thing you see when you get home. My life. For the life of that prick? I say fuck that kind of destiny. Didn't know. I'm sorry. Next time you wonder why I'm so bitter, well, there's your answer. All right. We've griped enough. Let's get out of here. Ok. Ya se ha completado el ritual, parece ser. Need to get our swords. Witcher with no swords like a man without an arm. Sure thing, brother. Espero que no las haya guardado los trolls. Sí, parece ser que sí. Witches is his sharp back club takes, and home goes. Perfecto. Don't worry. I don't need convincing. Come on, Gil, Ala. let's go. Nos vamos. Y sin matar a nadie. Ahora, nos piramos. Right. Let's get back. After you, sir. Vale, vaya a encargar, encuentra el cerco. Buscar el titulo, cerca de la entrada, sigue el rastro. Ok. Joder, 500 de experiencia, ni tan mal. A ver si ahora puedo. No, esta supongo que sea la última misión que haga hoy. Mañana, como ya he dicho, veremos vídeos. Así que si me queréis dejar una recomendación por Twitter. Seguramente veamos algún vídeo sobre videojuegos o... bueno, ya veré. Luego miraré a ver qué podemos ver. Así estamos de tranquis. Ah, no tienes Twitter. Joder.
Si no por YouTube, me puede dejar algún comentario. Me lo dejas en algún vídeo que me avisa si me dejan comentarios y ahí lo leo. What about? Ever play Gwent? Of course. Yo Twitter solo lo tengo Even para tried to eso, teach para avisar de mis Turned out directos y un he's just poquito más. mule-headed. Why do you ask? Am I? Antes de streamear no Have you tenía cried Twitter. like a baby by the time Nunca I'm me through gustó with esa you? red social, la verdad. A ver, vamos a iniciar. A ver si le ganamos. Esto es un minijuego que está bastante guapo, la verdad. Vale, vamos a quitarnos esta y esta. Vale, a ver qué tiene. Usamos esta para tener 2 cartas extras. Bueno, bien hace, porque Twitter... es un poco... la gente no lo suele usar muy bien, pero bueno. Yo, como he dicho, solo lo uso para avisar de mis directos y si voy a hacer algo, como ver vídeos y tal, pero poquito más. Vale, mi rival ha pasado. A ver, usamos esta para tener 2 cartas extras. Volvemos a usar esta para más cartas. Ok, usamos esta. No sé si pasar. Sí, voy a pasar. Aunque pierda. En la siguiente la gano. A ver qué tal. Ok. Pues usamos esta. Vale, nivel 10. Vale, usaré esta. A ver si gano. Seguramente... a ver si pasa. En esta pasará. No, pues sabía yo. Ok, pues usamos esta y pasamos. Vale, le quedan 5 cartas, yo creo que voy a ganar, creo. A ver qué tiene. Vale. Ok. Sabía yo que iba a usar eso. Vale, no la toco nada especial. Vale. Vale, resucitamos a este. Para tener otras 2 cartas extra. A ver qué me toca. Ok. Vuelvo a usar esta. Creo que le he ganado. Bueno, creo no. Le he ganado ya. Eliminamos esto. Ok. Resucito a este. Solo le queda una carta. Vale. Va a resucitar al de 4. No, al de 9. Vale. Usamos la especial para resucitar a este. Vale, me quita el de 9.
Su última carta. Vale. Ya le he ganado, pero bueno. Voy a ver cuántos puntos hago en total. Resucitamos a este. Vale, usamos esto, usamos este. Esta. Vale, voy a usar este. Vale, 136. Sí, ya he ganado. Ya es complicado perder, pues tengo una muy buena baraja. You win. Oh, can't believe I gotta give up my unique card. Bet. Ok. A ver qué misiones hay aquí. Aquí las únicas que hay son estas dos. Que las haré el lunes. Bueno, aquí dejamos el directo de hoy. Mañana haré lo de los vídeos. Ya veré qué vídeos veremos. Si me quieres dejar yo en algún comentario en YouTube, así lo veo. Y el viernes, sábado y domingo jugaremos al Elden Ring, que no me acuerdo muy bien dónde me quedé, pero bueno, ya veremos qué hacemos. Así que nos vemos mañana. Si me quieres seguir, lo agradeceré, si no, no pasa nada. Y cualquier cosa, pues por YouTube, si no tienes Twitter. Así que nos vemos mañana. Adiós.